Terus. Terus. Atas. Atas tuh atas. Tuh atas nang dede. Cepat mau. Tuh jadi coba. Apa ya? Lihat malu kan orang tadi. Ya orang. Oh, Bayar. Warna hitam. Oh ini. The Bluetooth device is ready to pair. Kita tes. Sudah nyanyi ya, Bapak? Tes. 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 Mat tes. Ya. Tes. Nggak nyala, kita langsung coba dengan USB ini. Ya. Music play mode. Kita play. Pak. Pak Yudi dah pocong. Pak. Pegang diri. Iya, Pak. Pak. Suaranya kayak gini. Oh ini. Iya, Pak.
Iya. Iya, fotonya. Oh, ini. Iya. Masih iya. Ini untuk efeknya ya. Ini efek. Ask Allah to make your love last forever. Make dua like the Prophet taught us, and with one voice, let's all say, Lumayan kencang. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma bil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma bil khair. Oke, sekian dulu. Terima kasih.